we would like to review a question in quizzes. Yeah, look at here. Okay, look at here. We want to leave, di sini kita hide answer aja ya. We want to leave early. He was not enjoying the party. What the right answer? Yang benar adalah jawabannya you want to leave early. Yang S ya? S benar, S, he was not enjoy the party. Itu. Coba, iya, S ya, karena kalau because kita bahas ya, karena kalau because of, due to dan thanks to itu dia tidak bisa diikuti, thanks to bisa sih diikuti. Kalau due to sama because of, dia tidak bisa diikuti dengan kalimat lagi, ya. Kalau S kan bisa 2 kalimat gitu, tapi dia biasanya S itu letaknya kadang-kadang ada di depan, yang tadi saya jelasin ada di depan, tapi dia bisa juga di tengah. Oke, next. Kita hit answer. The student were late, blah blah blah, traffic jam. Okay, what the right answer? Because, as, because of, since, or not. Apa nih? Traffic jam itu kan bukan kalimat, jadi kita pakainya apa? Because of. Iya, because of, ya. Ya. Okay, good. Because of, because the traffic jam is pronoun. Next. She didn't love cat. She wasn't happy when her husband bought she didn't love cat, blah blah blah. She wasn't happy when her husband brought two kittens home. What is the right answer? Nggak ada yang benar nih. Accuracy 0%. Dia tidak suka kucing. So. Jadi dia tidak senang ketika suaminya membawakan 2 ekor kucing ke rumah. Benar nggak, So? Iya, benar. So, ya harusnya jadi dia nggak senang. Next. Blah, blah, blah. I was tired. I want to bed early. What the answer? Dia ada 2 kalimat. Jadi due to itu nggak bisa, because of nggak bisa. Kalau so, jadi so-nya itu biasanya letaknya ada di tengah ya, jarang. Dia ada letaknya di depan. Bisa juga sih di depan. Tapi ini, jadi kalau misalnya so, jadi saya lelah. Saya pergi tidur. Itu kan nggak mungkin. Jadi lebih tepat apa? What the answer? S. Iya, S. Ya, lebih tepat adalah S. As I was tired, karena saya lelah, saya pergi tempat tidur. Ini udah dibahas tadi. Next, blah blah blah. I was having a nice time. I decided to stay longer. What the right answer? Nah, accuracy 17%. Blah blah blah. I was having a nice time. I decided to stay longer. Empat adalah ini owing to ya, bukan lowing to. Benar adalah yang S. Kok so ya? Karena jadi saya sangat lelah. Kayaknya ini lebih tepat S deh. Salah kunci jawaban nih. Ya, itu jawabannya salah. Kalau misalnya so, jadi saya punya waktu yang tepat. Saya akan memutuskan stay longer, lebih lama lagi. Itu kayaknya kurang tepat ya. Karena saya punya waktu yang cukup gitu, atau waktu yang menyenangkan, saya memutuskannya lebih panjang ya. Ini salah kunci jawaban. Harusnya yang S ya. Yang lebih tepat itu S. Next. What would be most like cause of someone loving? Apa yang paling disukai karena ketika seseorang itu penyebab
Kalau orang itu pengen ketawa, apa yang jadi penyebab? Someone telling Lucu. a joke. Iya, lucu. Ya, melucu. Someone telling a joke. Benar ini. Akurasinya 67. Oke, very good. Next. What would be possible effect of the student not studying for a test? Apa yang mungkin jadi akibat siswa tidak belajar saat tes? Tidak belajar untuk tes, apa yang jadi penyebab? Student doing very well on the test, student doing very badly on the test, or the student doesn't have to take a test, or the teacher smile. Akibatnya apa kalau dia nggak belajar? Halo? Halo, masih ada kan siswanya? Halo, Ada student. Orangnya masih banyak, nggak ada yang jawab. Ya, yang ini ya, the student doing very badly on the test. Jadi akibatnya kalau siswa nggak belajar itu, dia akan mendapatkan nilai yang buruk saat tes. Oke, next. Kita percepat. There is a rainbow. What is cause? Ayo, apa penyebab dari rainbow? It ya, it rain, it snow, sunny ya. Itu hujan dan sekarang cerah. Hujan ketika cerah itu mengakibatkan rainbow atau pelangi. Oke, very good. Oke. Next. What is the effect in this sentence? Due to peanut allergies, student aren't permitted to bring in baked goods. Karena alergi kacang, siswa-siswa tidak dibolehkan untuk membawa ke pemanggang gitu, pemanggang. Baked good apa ya? What is it? Peanut allergies. Yang jadi penyebabnya apa? Peanut allergies. Student aren't permit bring the baked good, yummy or delicious. Pengen baked good. Hah? Yang jadi penyebab apa? Akibat. Yang B, are you sure? Ya, yang B ya, student aren't permit, yang jadi akibat dari kalimat ini. Next, the answer. What are possible causes for doing your homework? You left your folder at school. Ya, yang mungkin mengakibatkan kamu tidak mengerjakan PR, kamu meninggalkannya folder kamu di sekolah. Ya, yang B. Next. Oh ini, Habibi start Israel career Germany aircraft. Apa yang bla bla bla, and technology senior advisor in MBB board director while working in Messerschmitt Bullholm. He conducted many research assignments producing theory and thermodynamic construction and aerodynamic, now as a Habibi factor, Habibi theorem, and Habibi method, respectively. How long did Habibi work technology director in Hamburg and München? Berapa lama dia bekerja di teknologi sebagai direktur teknologi di Hamburg and München? Ini teh 5. Iya. He had the research and development structure analyzed in Hamburg, Germany. 69 tambah 5 dikurangi 65. 4. Itu di Hamburg. Kalau di München 78 dikurangi 3. 4 Mana sih dia? Salah. Coba. Oh, si pertanyaannya berapa lama Habibi bekerja sebagai direktur teknologi di Hamburg and München?
Bener kan, Hamburg segini. Kalau di sini dia sebagai apa? Oh, kalau di Hamburg kan dia bukan sebagai director ya. Kalau sebagai technology director di sini. Hamburg München jadi 8 kurangi 3 jadi 5 tahun ya. So answer 5 tahun. 5 years. Next. Ini udah jelas ya. Discuss the first Indonesian president. Ya, karena kita membicarakan Soekarno. Okay, the first Indonesian president. Next. Okay, Baharudin Yusuf Habibie was born on 25 June 1936 in Parepare, South Sulawesi Province, in Alwi Abdul Jalil Habibie and R.A. Tuti Marini Suspowardojo. His father was agricultor from Gorontalo descent and his mother was a Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. Habibie's father died when he was 14 years old. Habibie is an Indonesian engineer who became the president of Indonesia 98 to 99. He succeeded Suharto, who resigned, blah blah blah. Pertanyaannya apa? The second paragraph tell about Habibie. Kita lihat paragraf kedua. Paragraf pertama ini ya. Sampai 14 tahun. Terus Habibie is Indonesian engineer who become the president Indonesia from 1998 to 1999. He succeeded Suharto who resigned in 1998. Berarti dia ngomongin apa yang kedua nih, paragraf kedua? Karir. Iya, karir ya. Itu karir. Next. Question 14. Pertanyaannya dulu kita lihat. Why did school make him bored? Kenapa sekolah itu membuat dia bosan? Kenapa? Albert Einstein was born in school made him bored because it required endless memorizing and reciting ya. Berarti sudah jelas yang ini. Berarti yang jawab A nggak dibaca soalnya, yang jawab A. Jelas? Terakhir? Terakhir suruh melengkapi ya. In the bustling street in the Baker, Turkey, there live, live, live. Live, live, live. A, B, C, D, E. B. Kenapa B? Karena B. biografi ya, di sini harus kalian ingat karena biografi itu adalah yang sudah lewat. Jadi ceritanya sudah lewat. Jadi menggunakan past tense. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, so answer yes. Oke, very good. Oke, thank you my student. Thank you for your attention and your participation. Yeah, I hope you can get the best score in English in midterm test. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.